Hello. Lang guys. Ayun. Dito yan sa leeg. Gamot din yan sa leeg. Ano ba to? Ano? Dahil sinisimot. Yogurt yan, yung masarap yun. Tutakit. 20% yogurt pala ito eh. Hindi pa na-charge lahat mo. Yogurt. Yogurt. Lechi. Yogurt. Electric plant. Kaibigan ko. Ha? Kaibigan ko? Ito na eh. Hello, sabi mo guys. Hello guys. Bakit ko? Pagpakin yan. Baba. Nyip. Tapos na. Tapon na natin. Sutakin na natin. Para matapos ka. Bye-bye. Bye-bye.